ज़ुबान में तकरीर करने के लिए आलमियत दोम के एक तालिब इल्म जिनका मौसू है अत-तौहीद व अक़सामु अब्दुल बर बिन जाफ़र सादिक को दावत दे रहा हूँ, जिनका ताल्लुक़ हैदराबाद से है। तशरीफ़ लाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला मन ला नबिय्य बअदहु व बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युरीदूना लियुत्फ़िऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिहि वलौ करिहल काफ़िरून। वक़ाल तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम फ़अब्दूहु हाज़ा सिरातुम मुस्तक़ीम। अय्युहल इख़्वा, अत-तौहीद लुग़तन अल-इफ़राद व शरअन इफ़रादुल्लाहि तआला बिल इबादति। इअलम अन्न अत-तौहीद अव्वल दअवतिर रुसुल व अव्वल मतलूबिन मिनल इबादी कमा क़ाल अल्लाहु तआला लक़द अरसलना नूहन इला क़ौमिहि फ़क़ाल या क़ौमि अअ्बुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन ग़ैरुह। वहकज़ा कुल्लु नबिय्यिन मिन लदुन नूहिन अलैहि सलातु वस्सलाम इला नबिय्यिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमिरतु अन उक़ातिल अन्नास हत्ता यशहदू अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। वलिहाज़ा कान मिन अस्सहीह अन्न अव्वल वाजिबिन यजिबु अलल मुकल्लफ शहादतु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। फ़त्तौहीद अव्वलु मा यदख़ुलु बिहिल अब्दु फ़िल इस्लामी व आख़िरु मा यंबग़ी अन यअतक़िद बिहि। कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन कान आख़िरु कलामिहि ला इलाहा इल्लल्लाह दख़लल जन्नह। अय्युहल हाज़िरून किराम, वयन्क़सिमु अत-तौहीद इला थलाथति अक़साम। अल-अव्वल तौहीदुर रुबूबिय्यह, अथ-थानी तौहीदुल उलूहिय्यह, अथ-थालिस तौहीदुल अस्माइ वस्सिफ़ात। तौहीदुर रुबूबिय्यह हिय al-ईमान बिअन्न अल्लाह सुब्हानहु व तआला हुवल ख़ालिक़ुर राज़िक़ुल मालिकुल मुतफ़र्रिफ़ु वल मुदब्बिरु लिकुल्लि शैइन ला रद्द लिक़ज़ाइहि व ला मुअक़्क़िब लिहुक्मिहि। هذا النوع من التوحيد قد أقر به المشركون الأولون، ولكن هذا الإقرار لم يدخلهم في الإسلام لعدم إقرارهم بلازمهم وهو التوحيد الألوهية، كما قال الله تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. أيها المسلمون، والأدلة على ربوبية الخالق سبحانه وتعالى كثيرة لا تعد ولا تحصى، فالمخلوق دليل على وجود الخالق، والمصنوع دليل على وجود الصانع، والمصنوع لا يوجد نفسه بل لا بد له من موجد وهو الله سبحانه وتعالى. توحيد الألوهية وهو توحيد الله بالعبادة التي خلقهم لها وأوجدهم من أجلها، كالصلاة والصوم والذبح والنذر والاستغاثة وغير ذلك من أنواع العبادة، بمعنى صرف جميع أنواع العبادة لله وحده لا شريك له.
فلا يدعى من دونه أحد من خلقه، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. وقال تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابهم عند ربهم إنه لا يفلح الكافرون. أيها الأحبة، هذا التوحيد الذي جاءت به الرسل إلى أممهم حينا بعد حين، كما أخبر الله تعالى عنهم في كتاب عزيز: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فبالجملة فالرسل كلهم قد بعثوا لنشر توحيد الألوهية ودعوة القوم والأمم إلى إفراد الله بالعبادة واجتناب العبادة الطواغيت والأصنام. توحيد الأسماء والصفات وهو الإيمان بما ورد في الكتاب والسنة من أسماء الله الحسنى وصفاته العليا، إيمانا بلا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل، على حد قوله تبارك وتعالى، كما قال الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أيها الإخوة في الله، فالواجب على المسلم أن يصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم دون زيادة أو نقصان. وقد توعد الله تبارك وتعالى من ألحد في أسمائه وصفاته بأي صورة من صور الإلحاد، كما قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. أخيرا، أسأل الله جل وعلا أن يخلص أعمالنا لوجهه وأن يسلم قلوبنا إليه وأن يثبتها على دينه، وأن يختم لنا بعقيدة التوحيد وختام الإيمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.